Hello, what's up guys? Okay, this time kita akan tengok soalan yang pertama untuk parabola, which is 23. Find the equation of the parabola given. Okay, so kalau tengok kat sini, soalan A dan B, dia bagi kita vertex dan juga focus. Okay, okay, ni sebenarnya dia tertinggal F kat sini. So, sini sepatutnya adalah focus. Alamak, tak nampak pula. Okay, dan the C and D ni pula merujuk kepada vertex dan juga equation of the directrix. Okay, so let's look at the first question. Macam mana kita nak jawab bila dia bagi kita vertex dan juga focus. So first of all, it is easier for you untuk kita sketch dahulu dekat mana lokasi dia. Okay, so this is our axis, X dengan Y. So 0, 2. So 0, 2. Saya akan plot dekat sini. 0, 2. And then sini adalah 2, 2. So sini adalah 4, 2. Okay, so sini adalah vertex kita dan ini adalah kita punya focus. So if we sketch the line between the vertex and focus, so kita akan nampak kita ada axis of symmetry kat sini. Okay, so kalau ikutkan berdasarkan video yang lepas, fokus dia mesti berada dalam mangkuk. Okay, so sini mangkuk kita akan bentuk macam ni lah. Okay, so dia akan buka belah kanan. Alright, so this will be the shape of our parabola. Okay, dia tak nampak cantik, so kita letak dekat tengah-tengah tu. Okay, now, so if we look here, kita dah ada fokus dekat sini. Dah ada fokus, kita dah ada vertex. So sebenarnya kita boleh dapatkan P dahululah. Kamu nak cari distance daripada vertex kepada fokus ini. Okay, so distance kat sini dia tunjuk ya. So P will be 4 minus 0 square plus 2 minus 2 square. So sebenarnya kita dah tahu dah panjang dia berapa kan. So P will be equals to 4. Okay, so P kita positif lah ya. So kat sini dah dapat P kita sebab dia ke arah kanan kan. So bila dia ke arah kanan, maksudnya dia akan jadi positif. Now we can find the equation. So the equation here, kalau dia buka belah kanan ni, dia akan jadi y minus k square equals to 4p x minus h. So vertex kita adalah hk kita. So y minus 2 square equals to 4 times by 4 x minus 0. So that means our equation is actually y minus 2 square 16x. Okay, soalan tambahan dia, kat mana kita punya directrix line? So kalau jarak sini adalah 4, so our directrix line will be 4 to the left. Okay, so maksudnya kat sinilah kita punya line of directrix. Okay, dan directrix ini apakah equation dia? So kalau sini 4, sini adalah negative 4. So we can just state it will be x equals to negative 4. Okay, so that is the first one. So saya rasa nanti untuk equation ini kamu boleh cuba gunakan konsep yang sama. Alright, cari kat mana dulu dia punya axis of symmetry, and then you identify kita nak guna x minus h square ataupun y minus k square. Now, I'm going to show you how to do question D. Okay, untuk D pula, dia bagi kita vertex dekat 0, 0, and it give us the directrix line which is y equals to negative 8. Okay, saya buat ni atas jap. So at vertex 0, 0, line of y equals to negative 8. So kita cuba plot dia dahulu. Okay, so let's say this is where our axis lah, x-axis, y-axis. Okay, so 0, 0 berada di sini. So this is our vertex. Dan juga line y sama dengan 8. So 2, 4, 6, 8. So let's say sinilah line kita. Okay, so saya panjangkan sikit. Now, kita dah ada equation of y sama dengan negative 8. So this is our line of directrix. Directrix sekarang ni dia berada di bawah V.
So bila dia berada di bawah V, maksudnya fokus kita akan berada di atas V. So dia akan jadi bentuk open up. So here we already know that the distance from vertex to our line here will be -8. Okay. So P kita sama dengan 8 dan kita tahu shape dia akan buka atas. So we know that our P will be positive lah. Okay. So sebabnya kalau dia ke bawah, maksudnya dia -8 kan. So bila dia -8, ini adalah equation of directrix. So untuk ke atas dia akan opposite kepada -8. So kita dapat +8. Okay. So here our equation will be x minus h square equals to 4p y minus k. Okay, so kita dah tahu kita punya vertex is at 0, 0 dan kita dah tahu dah P kita adalah 8. So directly we have x square equals to 4 times by 8 of y. So kita dapat x square sama dengan 32 y. So settle. Okay. So the shape of our vertex here, parabola here will be, kita punya fokus akan berada di 2, 4, 6 kat sini. Fokus kita adalah 0, 8. So dia akan terbalik lah. So maksudnya kita punya bentuk akan jadi macam ini. Okay. Nampak ke? Lebih kurang macam tu lah. So bukaan dia tak lawa pula, tapi lebih kurang macam tu lah ya. Okay. Hopefully it help you.